Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I'm going to explain about reported speech. In this video, you will learn about the usage of reported speech, use an introductory verb, change the tenses, go backwards in time, change time and place, here to there, now to then, and etc. First of all is the usage of reported speech. We often use reported speech to 1. Give someone a telephone message. Jadi ketika memberikan seseorang itu mengenai pesan telepon. For example, Maya said that she couldn't come today because she was sick. Maya berkata bahwa dia tidak dapat datang hari ini karena dia sakit. Second, tell someone news that we heard from someone else. Atau untuk menceritakan berita kepada orang lain yang kita dengar dari orang lain. For examples, Nora told me that Ali graduated. Nora berkata padaku bahwa Ali lulus. Third, to report something that happened earlier, atau untuk melaporkan sesuatu yang terjadi lebih awal atau lebih dulu. For examples, Ahmad said that the other driver ran the red light and hit his car. Ahmad berkata bahwa supir lain kabur saat lampu merah dan menabrak mobilnya. How do we use reported speech? Atau bagaimana kita menggunakan reported speech? When we use reported speech, we are usually talking about something that happened in the past. Jadi, ketika kita menggunakan reported speech, ini kita biasanya mengatakan sesuatu yang terjadi di masa yang sudah lampau. Therefore, verbs usually change to the past. Ya, oleh karena itu, kata kerjanya ini biasanya diubah ke dalam bentuk past atau bentuk lampau. You have to remember to use an introductory verb atau verb awal, verb perkenalan awal. For examples, ada kata she told me that. We informed her that. He or she said that. I pointed out that. He or she claimed that. They thought that. They explained that. She ate that. She whispered that, and etc. How to change the tenses atau bagaimana cara mengubah tenses. Ketika kalimat aslinya menggunakan present tense atau present continuous, maka reported speech-nya ini diubah menjadi past tense atau past continuous. Ingat, kalau kalimatnya dalam bentuk present tense, diubah menjadi past tense. Kalau kalimatnya dalam bentuk present continuous, diubah menjadi past continuous. Next. Ketika kalimatnya dalam bentuk present perfect tense atau present perfect continuous, silakan diubah menjadi past perfect tense atau past perfect continuous. Next, kalau kalimatnya dalam bentuk past tense atau
past continuous diubah dalam bentuk past perfect tense atau menjadi past perfect continuous. Next, kalau dalam bentuk future tense menggunakan will plus infinitive, maka diubah menjadi would plus infinitive. Ini kalau dalam bentuk tense. You have to remember to change this also. Kata can, you can change with could. Will with would. Am, is with was, and are with were. Have, has, had with had. Was and were menjadi had been. And you have to remember, please do not change this. Don't try to change this. First is verb ing or verb ing. Jadi, teman-teman kalau menemukan verb ing dalam kalimat dan mau mengubah menjadi reported speech, maka verb ing-nya itu tidak perlu diubah. Jadi dibiarkan tetap seperti itu saja. Jadi for examples, ada sleeping, swimming, walking, cooking, studying, and etc. Next is past participle. Jadi kalau teman-teman bingung apa itu past participle itu adalah verb 3. Ya, jadi kalau sudah verb 3 itu nggak perlu diganti lagi. Ada eaten, done, gone, and etc. Next is to plus infinitive. Jadi, kalau teman-teman menemukan kata to plus infinitive, itu juga tidak perlu diganti. Contohnya kata to go. For example, kalimatnya jadi misalnya gini, I told her to go. Ya, tak perlu diganti lagi to go-nya ya. To go, to get, to cook, to study, to read, to walk, and etc. Next, change time and place. When you see the word this, you can change with that. This with those and the. Okay? And then here, please change with there, now with then, today with that day, this evening with that evening, tonight with that night. Next, yesterday, you can change with the previous day or the day before. Last week, last month, the previous week or the previous month, and the week before or the month before. Tomorrow with the next day and the following day. And then next year with the following year. This is how you change the time. Next is practice. For examples. Here, the boy said, I'm not happy at my job anymore and I think I will quit. Oke, di sini si anak laki-laki berkata, I'm not happy at my job anymore and I think I will quit. And then you will be asked to make a reported speech.
Okay. Here, Ahmad told me that he blank blank not happy at his job anymore and he blank blank quit. Okay, you have to remember, don't forget to put the introductory verb. Ahmad told me that. He told me that. Boleh. Boleh menggunakan nama, boleh juga menggunakan kata he or she. Tergantung apakah ini laki-laki atau perempuan. Next, he blank blank. He titik titik. You please look at the sentence that told by the boy. You find the word I am. I am. Karena yang mengucapkan si laki-laki ini sendiri. Ketika dibuat dalam reported speech, maka Anda melaporkan lagi ke orang lain, ya kan? Ahmad mengatakan padaku bahwa dia, maka kata I di situ diubah menjadi kata he. Kemudian kata am, oke, kata am tadi teman-teman harus ingat tadi bentuk perubahannya. Kalau ada is, am, are itu biasanya diubah menjadi was atau were. Tapi karena di sini subjeknya adalah he, maka am di sini menjadi was. He was not happy at his job anymore and he. Kata think ini adalah bentuk present. Kita ubah menjadi bentuk past. Bentuk pastnya adalah verb 2 dari kata think, yaitu thought. He thought. Kemudian kata will menjadi would. So, the reported speech for this sentence is, he told me, or Ahmad told me that he was not happy at his job anymore and he thought he would quit. Next example. Be careful with pronouns. Hati-hati dengan kata ganti atau pronouns. For example, my sister is coming to visit me soon. My sister is coming to visit me soon. Si gadis ini berkata bahwa berarti kita buat reported speech-nya. Oke. Si cewek ini bernama Amira. Maka Amira said that. Di sini dia bilang awalnya, saudara perempuanku akan datang untuk mengunjungiku segera. Oke, my sister. Maka di sini kata my diubah menjadi, karena dia perempuan ya, Amira berarti her. Amira said that her sister was coming to visit. Di sini kata me juga diganti menjadi her. Jadi Amira said that her sister was coming to visit her soon. Next examples to make it clear. Okay. This is the girl, and the girl said, I'm getting good at driving. Actually, I think I'm going to be an excellent driver. Saya mulai bagus dalam menyetir. Sesungguhnya saya kira saya akan menjadi supir yang handal. Oke. Si gadis berkata seperti itu. Maka bentuk reported speech-nya adalah, for example, the girl named is Tina. So
Tina claimed that, ada introductory verb, kemudian I'm getting good. I'm getting good. I am, karena di sini kita reported speech ya, atau melaporkan, maka kita tahu ya Tina itu perempuan, maka di sini kata I am getting kita ubah menjadi I-nya, kita ubah menjadi she, kemudian M-nya menjadi was, dan getting itu tidak berubah. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal di slide sebelumnya bahwa Anda tidak boleh mengubah verb ing. Jadi Tina claimed that she was getting good at, kemudian driving. Tadi baru saja saya jelaskan. Tidak boleh mengubah verb ing. Maka jadi tetap driving. And that actually, I think she, I-nya menjadi she, kemudian think menjadi thought. She thought I'm going to be an excellent driver. Kata I am going to be menjadi she was going to be. Kata I menjadi she, kemudian am menjadi was, going itu tidak berubah karena dia bentuk verb ing. To be di sini juga tidak berubah karena ini adalah bentuk to infinitive. Jadi tidak boleh diganti-ganti. Next examples. The woman said, I love reading books, especially when they have such an exciting plot as this one. Saya suka membaca buku, khususnya ketika mereka memiliki plot yang luar biasa seperti yang satu ini. Ini adalah kalimat langsungnya. Kita buat dalam bentuk reported speech. Aunt Molly atau she said that ada kata I love reading. I love reading. Maka kata I menjadi she, kemudian love kita ubah dalam bentuk past jadi loved, kemudian reading itu tetap. Especially when kata they itu tetap ya. Jadi di sini ada kata they itu tetap. Kenapa tetap? Karena they di sini itu merujuk pada buku. Kita artikan kalimatnya ya. I love reading books, especially when they have such an exciting plot as this one. Saya suka membaca buku-buku, khususnya ketika mereka memiliki plot yang luar biasa. Mereka memiliki plot yang luar biasa. Berarti kata they di sini adalah reverse to the books. Jadi kata they itu di sini merujuk pada buku-buku. Jadi kita tidak ganti di sini ya. Jadi tetap they, kemudian have itu menjadi had. They had such an exciting plot as, you have to remember, kata this itu pasti berubah menjadi kata that. Maka menjadi that one. Sampai sini jelas ya. So please try to report the following quotes. Ya, jadi setelah ini silakan teman-teman latihan untuk membuat report speech dari beberapa pernyataan berikut ini. Di sini ada Thomas Jefferson yang mengatakan, I find that the harder I work, the more luck I seem to have. Maka kira-kira bagaimana reported speech-nya yang tepat?
Silahkan nanti teman-teman coba untuk membuat reported speech dari kata-kata Thomas Jefferson. Next, di sini ada Margaret Thatcher. Dia berkata, 90% of our worries are about things that will not happen. Jadi 90% dari ketakutan atau kekhawatiran kita itu mengenai hal-hal yang tidak akan terjadi. Oke, what did she say? Ya, apa yang kira-kira dia katakan? Nanti silakan teman-teman membuat reported speech-nya. Selamat mencoba. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.